Patijora Shekshego Tini Education EM Hegeba Titi Edishi Hapangni Education EM Boromganang Robindra Debrumate MDC Shodagor Koloi Taitong School ni IS Ompini Dorikanai Residential School Tangi Naikha O Watijora Tai Aran Hostel Logo Tangi Naikha Condition Hamia Nugo Yaglo Shaka Omono Dati Datino Tebo Klai Kaham Klai Tishanani Bage Haste Hapong Kok Shalai Te Koiblai Yafanai Nishaka Education EM Hagan Nugi Mankana Bahike Matang Wati Jorao Watikisha Pakekino Omahai Kami Amsani School to Omahino Topke or Dwarikana Residential School Belakino Condition Hamiatam Shaka Kanai. Ini to kamu kelai? Ini kamu sehat. Oh. Ini semua syukur badle. Acha. Sabji. Sabji. Acha. Lada. Morning. Siami naruh hotel rani tak private hotel. Oh. Ini din halal, kata din halal. Hai, ini. Once I call you, sir, from the school, then you said that you're going to visit. After that, you do not come to visit. Yes. So how many classrooms do you have? Only 3 classrooms. Only 3 classrooms. There was a classroom, class 4. So here, class 1 and 2. Class 2, yes, sir. But I don't combine them. Everyone. 5. 4 and 5. Only 5. Only 5. Thank you, sir. How many of you in class 5? 25. Total 25. 25. And how many boys? How many girls? 11. Girls 11. Yes. Boys? 14. Medicine in the hostel, it is a bit all right now. I give medicine. Medicine? Yeah, I give them, sir. Ini jeng Ompi IS ni bisingo klaijak Dwarikanai je biskulo rungnogo jeng tini visit kenya phaikya sal kudugma ni sikangno final bagi chai tolai tongmani haipano tini kaisa jeng tini honorable MDC sahib bai jeng miano tarik khelailayo thangnai watui noba jeibo phaitung tobo Dwarikanai mo school jeng visit khainai nei tini watui sek kono jeng phailaiya Orok jeng pulau no nukhaikya je oroni school nogrok belakeno hamliya engkai bono o school no bahikya hamrinai arthat reconstruction inya ka repairing inya ba ketal new construction khanya bagai jeng saithoknai oro nai nemeni je mo area no nai nekhangkai Tripura rajyo tabuk kono primary school tabuk nini Bangla medium pangtung, English medium pangtung. Antoko sarkar ni, edisi bo sarkar no, state government no asu student bini je enrollment kabang khub kom no. Oro phai belake khatung ka student rok oro borong ni je tamne borong dress, borong ni je discipline, borong ni je oro asake naithok nuk phaikya, bon bagai belake na khatung ka. Jeng wansuka, chini honorable MDC sahib bai. Jeng oro tongino chini EM PW juga khaikya RD baibo je jeng within of this year mane tauk je choli to mane borsorono jeng ketal building tangrana bagai jeng chai tongnai engkai belaikeno jeng makoyo joto je tabuk chini 1633 je school tongmani aboni bisingo jeng nainai khangkai tabuk motamuti running প্রায় 1600 এর উপর তঙ্গ কিছু জায়গাও जों এনরোলমেন্ট কমনি কারণে जों স্কুল বন্ধ খাইয়া খরনি পাংতুং जों স্টেট গভর্নমেন্ট হাই 160টা 80টা 90টা
সিনিয়র বিসিংনো जों बरफ बन्द खायखाय केन्दु जों खालाया যার কারণে जों যতটুকু সম্ভব एडीसी बिनि খুব কম ক্ষমতাनि बिसिङाव पानो जों जाय मानमानि जों खालायै दङ এবং जों अलरेडि 1633 UGT रिक्रुटमेंट खायनानै তাই জিটি ইনকা 100 जना তাই পিজিটি ইনকা 24 जनानि बागै अलरेडि फाइल एप्रुव जों अ तालनि बिसिङाव जों अनलाइन नि बिसिंतै चिनि जारा कैंडिडेट दं थानि जों एप्लीकेशन जों साननाय सेप्टेम्बराव जों टेट इयाखाबा तामतामनो टेट 1 टेट 2 नि परीक्षानि व्यवस्था खालामनाय जों जेन आगामी फाइनल अक्टोबर नि बिसिङाव बरनो जों जयनिं खालामि माननानै बागै जों सायथंनाय कारण अर जों फाइनल फैका स्टूडेंट बाय टीचारनि जे संख्या खूब कम और जों आं जेहेतु दिनर फाइथांका अंतत बुसकांनि अर्थात फुजानि बंदनि आगे जों ताई 2-3 जना टीचार जों रहनाय आबनिबो जों व्यवस्था खायखाया चिन्तानि यथेष्ट टीचार दङ जे स्कूलनि टीचार गोबांनो जेखाने स्टूडेंट कम आरो नि उद्योग थायो जेखाने गोबां आजागा जों रेनानि व्यवस्था खाय दं सर हायते केसा उमाबुका सागलातनि थाखाय हायते ताबु बर' सागलानि बुमान केनाराव सिटी कायसाफोरनि आंनि सरकार हस्टेल बाय नि न दाना ना अब तो जों पुलिस सालायखा आरो हस्टेल बाय स्कूल न एकदम गाना बनथ रेसिडेंशियल गर्ल्स एंड बॉयज सेलाबो तंमनाय बुरिबो तंमनाय आलादा आलादा बंनि रूम नाय आबो हायखैयै जों याप्रि रमै दङ बनि बागै जों एसएमसी कमिटी आईएलसी कमिटी एवं चिनि ऑनरेबल एमडीसी साहेब बिनि राइटिंग पेटो बकायसा रिक्वेस्ट लेटर सिनाय चिठी सिनाय आ जागा चिनि आईएस बो फरवर्ड खायनाय खायमानि परेंखाय जों दाख्लायनो उइथ स्टिमिट जों जेखाने अ जे जागाव हस्टेल बंनाय स्कूल बंनाय रेसिडेंशियल आबो जों जत्तनो एकदम रेडी खालामनाय स्टिमिट जे 100 सीटेड जे बुसुक नांनाय 50 सीटेड ने बुसुक नांनाय बरा टोटल स्टिमिट खायै जों एकदम पूरा डीपीआर सामबै स्टिमिट के डीपीआर सामबै डायरेक्ट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि आगरनाय प्लस शुद्ध जोंर ट्राइबल वेलफेयर सिम आसुतंगिया अ जे समस्त स्टिमिट एवं जे प्रोजेक्ट नतलाङै डोनार मिनिस्टर जों बुसकांनि सेप्टेम्बर मासाव जों डोनार मिनिस्टर थानाय दिल्लीआव चिनि जत प्रोजेक्ट दं माने ताबुक सुक जरा आं एडीसी नि ईएम ओंगै आं जे मान फाइमानि परे आं ता पर्यन्त 13 टा हस्टेल बा रेसिडेंशियल हस्टेल 300 200 हाई केनाय अब हाई खायजाका अब विशेष गाय दलाई साउथ नि बिसिं एकदम कर्नार नर्थ तदाफा यांगो तमने बनो उनुकुटी जे ताबुक अ जागा बनायनायखा साउथ अब गुमुटियाव गोबां जागा दङ जेखाने हस्टेल नांगौ गाबो तुरुक जे साइमानो मते तो सेंसन नानि पथे दा बुसकांगो ताबुक ताइबो खबर कामानका वाल बैंक नि होइते ताबु एडीसी एलाकानि 12 टा ब्लॉक नि बिसिङो क्लाइजाक बैकवर्ड चिनि विशेष के बैकवर्ड मबो बैकवर्ड न एक एरिया साइथांगांकाय अमा हाय जागा रगो जों वाल बैंक नि मानकांकाय दाक्ति न और हस्टेल एटाच हस्टेल स्कूल जों खालायनो बागै जों सायथंनाय एवं मानो होनो जों खाखाल
सा रे गा सा रे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।